Alright guys, so dumating na yung TDD na ano ba to? Rogue Nano Pro. Ito yung ano, dalawa siyang ano, dalawang ilaw na nagkadikit. Tapos yung price nito ano, 3.5. So yung Nano Pro lang ay Rogue Nano tag 1.5 yun, isang ilaw lang. Itong Nano Pro dalawa, bali apat lahat. So unbox natin. Sa ano to mismo, sa TDD na ano, shop. Oh my god. Legit na packaging oh. Ano ba to? Walang kukurap. Bagang sana magkasya to sa R3 natin. Isukat natin doon sa R3. Kani mo biyahe kagabi yan niya, bahala lagi, kuan lagi. Oh? Yan guys. Nano Pro TDD. Yan oh, may sticker sila oh. So ano ba to? Sticker nga. So buksan na natin. Kabig ka no? Sudaway. Lala, bunog kay Nini. Focus boy. Agay. Diri ka. Ito na lang baksa na. So, ano ba to? Turo. Grabe ba eh? Solid, legit to. Solid, legit. Ano ba to? Oh, 130 watt. 130 watt pa. Ha? 130 watt. Sugkin oh. Pinaka-color. Tulo. Ha? Tulo ka mode. 3 modes to, 3 modes. Sa lugar. High beam niya na ito isabot. Ang big bike to. Ayun. TDD motorcycle fog light. Lifespan. Ito, 130 watt. Tapos, ito na. Yun, no? Ay, yaba. Sadaha, tanawo, luy. Tinaha, tanaw na ni. Huwag ganin ko ganin. Bagag, ligpon kay tanaw, no? Kanano. Yan guys, oh. TDD na, ano. Tapos ito. Siyempre mana? Tinaha, uy. Ba? Ay, malaking nga dito sa R3. Ay, R15. Rupiki man yata to. Kusog ba ito eh? Yan guys, oh. Mas kusog lagi ni. 130 watts ni, mas kusog pa niyo eh. So, sukatin natin doon sa R3 kung kasya ba sa harapan. Dito eh. Diri man siya pa. Oh. Dito yan eh. Ako po. Parang malaki. Dalawa. Dito saka dito. Ayos no? So, diri na lang sa ano. Tawadlok na yung nga nito. I-parking nimo kawaton na ni. Tingnan na eh. Tsaka dito sa bus eh. Sa ilalom. Ha? Sa ilalom. Kagmay mo kayong ano, bracket? Ito na. Anak. Pusa ko ni? So yan guys. Nyami yung bracket di ada. All goods. Pusa ni?